passe à une autre partie de cours qui, quoi, théorème, la sixième partie de cours. Qu'est-ce qu'il dit? Ou bien elle parle sur quoi? Elle parle sur théorème de Cash. Bien théorème d'Akash. Mubaranat al-Kash. Qu'est-ce qu'il dit? Si ABC est un triangle, comme vous voyez ici, avec la distance AB, وضعنا هي C صغيرة, la distance AC وضعنا هي B صغيرة, et la distance BC وضعنا هي A صغيرة, petite A. Alors, A au carré égale B au carré plus C au carré moins 2BC fois cosinus A. Cosinus A يعني cosinus هذه الزاوية هذه اللي ما بين B و C. Entre B et C. La même chose, B au carré égale A au carré plus C au carré moins 2A fois C fois cosinus B. Ici, c'est cosinus B fois cosinus B. Oubliez ou ça fait rien, c'est ça. La même chose pour C au carré égale A au carré plus B au carré moins 2AB fois cosinus الزاوية اللي كاينة من بين A و B اللي هي الزاوية C fois cosinus C. C'est bon. Donc, ce théorème de Cauchy nous permet de calculer la distance, nous permet de calculer voilà, la mesure d'un côté du triangle. C'est-à-dire de savoir qu'il est la distance ou bien la mesure d'un côté d'un triangle. Ou bien le cosinus d'un angle entre deux côtés d'un triangle, c'est-à-dire l'angle sans cosinus ou bien l'angle exact. Et puis déduire l'angle entre deux côtés d'un triangle. Donc, هذا théorème de Cauchy كتسهل علينا de calculer واحد طول الضلع أحد أضلاع مثلث. يعني إلا كنا il suffit de savoir إلا كنا كنعرفوا قياس الزاوية اللي كاينة ما بين جوج أضلاع ديال المثلث وكنعرفوا الضلعين من المثلث زائد قياس الزاويه اللي بين داك الضلعين اللي معروفين، يمكننا نستنتجوا قياس الضلع الثالث، وهذه مهمه جدا باش نعرفوا ان لا ميزور دان كوتي دان تريونغل سي تري امبورطون. يكفي ان تعرف طول ضلعين مثلث وقياس الزاويه اللي بين داك الضلعين، يمكن لك تستنتج قياس الضلع الثالث الاخر. او بيان سي فو savez la mesure des côtés d'un triangle, vous pouvez déduire les angles. Vous pouvez déduire le cosinus des angles, voilà, des trois angles dans le triangle, d'accord? Le cosinus de ces angles, le triangle, vous pouvez déduire les angles, la mesure de ces angles, d'accord? Bien. يعني ايضا كذلك التيوريم الكاشي اللي تري امبورطون كتمكننا كذلك ان الا عرفنا قياس اضلاع مثلث يمكننا نستنتجوا قياس الزوايا، قياس الزوايا ديال المثلث سورتو الكوسينوس. ولا سجلنا الكوسينوس يمكننا نستنتجوا غراس على كالكولاتريس باغ اكزومبل لونغل لونغل. سي تري امبورطون. مزيان سي بون. Je vous explique plus que ça. Bien. Par exemple, explication de la théorème de Cauchy. يعني c'est-à-dire, il a j'ai un triangle de cette façon. Quelconque, un triangle. Voilà. Ici A, B, C. Je vous donne notre schéma. Par exemple, j'ai un triangle de cette façon. A, B, C. C'est bien. Donc, par exemple, je construis un D. Donc, je veux chercher, par exemple, AB. Je cherche AB. Il est inconnu. C'est bien, il est inconnu. عندي مثلا هنا 3 جي سي 2 جو سي لونغل اللي كاينه ما بين هاد لونغل اللي كاينه ما بين هاد لي كوتي
اللي هما معروفين كنعرفها. Par exemple, égale P sur 4. P sur 4. Voilà. Théorème de Cauchy me permet de calculer AB. Théorème de Cauchy كتمكنني باش نحسب طول الضلع الثالث ها وهذا très important. Donc شنو كندير؟ Qu'est-ce que je fais? Théorème de Cauchy, je dis d'après théorème de Cauchy, je peux dire que AB au carré égale quoi? Égale AB au carré égale AC au carré plus BC au carré, d'accord? يعني لاحظ égale le carré des autres angles, des autres côtés. Le carré de AC au carré plus BC au carré. لاحظ كنستعمل مربع الضلعين آخرين. C'est bon. Moins 2 moins 2 fois AC, la distance AC, son carré, la carré là, fois la distance BC, d'accord, son carré, fois cosinus, fois cosinus, fois cosinus, c'est pas bien, fois cos, cosinus quoi? L'angle اللي كاينه ما بين AC l'angle اللي كاينه ما بين AC و BC شنو هي؟ هي هاد l'angle هادي بي سور 4 سي بون. اذا هي هاد l'angle هادي هي بي سور 4 فوالا. ومن بعد نغومبلاسي AC par sa valeur. AC au carré هي 9 3 au carré هي 9 plus BC au carré شنو هي BC au carré؟ هي 2 au carré 2 au carré هي 4 moins 2 AC c'est 3 fois 2 6 donc ça c'est 6 جوج في 3 هي 6 في جوج هي 4 moins 4 fois cos P sur 4 هي racine de 2 sur 2 et ونكمل الحساب ديالي راكم عارفين. Vous avez le calculatrice, vous connaissez le calcul et vous trouvez le résultat. C'est bon? Voilà. وملي كنستنتج AB au carré, voilà. Lorsque je calcule par exemple, qu'est-ce que je trouve comme résultat? 13 moins 9 plus 4, c'est quoi? C'est 13 moins 2 racine de 2. Voilà. Et donc je trouve le résultat ici, quoi? Je trouve 13 moins 2 racine de 2. Ça c'est un nombre positif, bien sûr. Donc, si ça c'est AB au carré, et donc AB, je vais donc AB, il a qu'un AB au carré égal à T. Donc, je vais AB. On sait que AB est sur une distance, donc positif. Hein? Donc, AB sur une distance, donc ça compte positif. Donc, égal racine de 13 moins 2 racine de 2. Ça, إلا عرفنا AB أسيتنا يمكن نستنتجو AB هي الغاسين ديال داك العدد. سي بون لأن المسافة لا ديستونس توجور كتكون بوزيتيف ما يمكنش نديرو موان لا غاسين. سي بيان. Voilà. Donc, théorème de Cauchy me permet de calculer l'un des côtés d'un triangle ou bien le cosinus d'un angle entre deux côtés d'un triangle, bien l'un des angles d'un triangle. D'accord? Bien. Donc, il est très important. J'ai un résultat, comment trouver le cosinus d'un angle de triangle. Voilà. Donc, puisque J, donc je peux déduire par exemple cosinus A égale ça. D'accord? Le résultat, il est facile. Il suffit de voir voilà. Donc, ce résultat, il est sur une déduction ou bien conclusion de ce résultat. Vous savez, يعني الكوسينوس A يمكن لي نخرجها غير من العلاقة au-dessus اللي كاينة عليه. D'accord?
par les opérations mathématiques. يعني cosinus A égale B au carré plus C au carré moins A au carré sur 2BC كنخرجها من هاد الريزولتا هادي يمكن لي نخرجها بالعلاقات الرياضية صافي يمكن لي نخرج هاد العلاقة سهلة يمكن لي كذلك نخرج كوسينوس جو بي سي ديدوير كوسينوس بي من هاد العلاقة يمكن لي نخرج كوسينوس سي من هاد العلاقة صافي سي بون دونك فوالا théorème del Cauchy qu'est-ce qu'il dit c'est bon voilà donc j'ai un exemple avec correction que je peux vous donner maintenant. Voilà un exemple 5. C'est une application directe du théorème del Cauchy. J'ai donné ABC un triangle tel que AB égale 2. AC égale 6 et A égale P sur 3. La question c'est calculons BC et cosinus C. Voilà, أعطيتكم هاد المعطيات هادو. Essayons de faire la réponse. Donc نتوما تكتبوا تحفظوا التيوريم دو كاشي كيس كيل دي تحاولوا تفهموا هاد تسوقوها مزيان تكتبوا ليكزيرسيس ديالكم وتبداو في لا ريبونس يلا جاوبوا نساعدكم شويه في لا ريبونس. شنو عطيتكم جي دوني ا بي سي ان تريونغل ABC un triangle. J'ai donné AB égale 2. تقريبي نتوما هادي AC خلي نرسم الشكل غير تقريبي داكور ونطبق العلاقه ديالي عطيتكم لونغل A égale P sur 3 اللونغل هادي هي P sur 3 لاحظوا اذا كنعطيو الزاويه اللي كتكون ما بين الضلعين اللي كيكونوا معروفين سي بون كنطلبوا لا كيسيون هو حسبوا هاد de calculer BC. D'accord? Et de calculer aussi l'angle حتى هادي كنبحثوا عليها l'angle C et BC aussi. Donc pour calculer BC il suffit d'appliquer le théorème de Cauchy. Il faut dire d'après le théorème de Cauchy d'après théorème de Cauchy qu'est-ce que j'ai? J'ai BC au carré égal اش كتساوي مربع ضلعي الاخرين اللي معروفين شنو هما AB au carré plus AC au carré moins 2 في نفس الضلعين ميم كوتي ميم كوتي مي سون كاري داكور c'est-à-dire moins 2 AB fois AC fois cosinus l'angle اللي كاينه ما بين AB و AC هاد لي كوتي اللي هما معروفين شنو لونغل اللي بيناتهم هي هادي يعني لونغل A اذا فوا كوسينوس A سي بون فوا كوسينوس A او بيان لونغل فوا كوسينوس داك البوان اللي كتكرر في هاد لي كوتي شنو البوان اللي كتكرر هي A لاحظوا البوان اللي كتكرر ما بين هاد لي كوتي A B و AC هي A دونك فوا كوسينوس A فوا كوسينوس A سي بون ملي كندير لا ريغل ديالي دو تيوريم دو هادي صاد دابري تيوريم كاشي دابا كندير لابليكاسيون نيميريك التطبيق العددي ا بي او سي 2 سي 4 2 او كاري هي 4 بلس ا سي او كاري 6 او كاري هي 36 موان 2 فوا cosinus P sur 3 l'application numérique c'est bon
On sécule cosinus P sur 3 شحال كيساوي P sur 3 معروف égale 1 sur 2 d'après trigonométrie. Ça c'est d'après trigonométrie. Donc après le calcul بعد الحساب وداك الشيء وكذا شنو كنلقاو on trouve que BC au carré égale 28. Donc BC égale la racine de 28. Voilà. Le résultat est juste. اللي بغا يزيد يسامبليفي يدير هي 2 racine 2 لأن هي 4 في 6. racine 4 في racine 6 هي 2 racine de 7. Voilà. Voilà BC. Donc BC égale H. C'est bon. Maintenant, on veut calculer cosinus C. Bien. Cosinus C égale quoi? Bien sûr, le triangle ديالنا هو ABC. ABC. Nous, on veut calculer l'angle هادي. ياك هي اللي كنبحثوا عليها. مزيان. C'est bon. Et maintenant, j'ai déjà dans les données, AC égale 6. On dit, il n'y a pas une autre couleur. On dit AC déjà, faut m'attaquer, il y a 6. BC, j'ai trouvé, il y a 2 racines de 7. Créta. Vas-y. Pour trouver cosinus C, il faut soit utiliser le résultat précédemment, d'accord? soit utiliser théorème de الكاشي. إلا ما كنتش حافظها يمكن لك تجي وتطبق تيوريم دو الكاشي اللي فيها الكوسينوس سي. صافي شنو هي تيوريم دو الكاشي اللي فيها الكوسينوس سي؟ يلا شي الا واخا ما تحفظش الريزولتا حفظ غير تيوريم دو الكاشي. انت محتاج بكوسينوس سي ياك. دونك دابا ابليكي تيوريم دو الكاشي. طبق تيوريم دو الكاشي اللي فيها الكوسينوس سي. شكون هي؟ هي ا بي او كاري. يلا طبقوا تيوريم دو الكاشي. هي ا بي او كاري égal. كتب شي كولوراسيون اخر كلير احسن. كتب بالنوار باغ اكزومبل كيجي واضح لي زيليف. دونك دابا نطبق تيوريم دو كاشي اللي فيها كوسينوس سي ياك. اذا كنخدم ا بي او كاري. يلا شحال تعطيني سي كوا ا سي او كاري moins 2 AC BC cosinus C. صافي بيان. ومن هنا يمكن لي نستنتج كوسينوس سي ايكال شنو غتساوي لي كوسينوس سي؟ غتعطيني هي غتساوي لنا كوسينوس سي غتعطينا هي اس سي او كاري plus BC au carré, moins AB au carré, sur 2 AC, BC. صافي يعني خرجتها غير من هاد لا غولاسيون هادي. خرجت كوس سي. صافي يعني غير علاقات رياضية. نو اون شيرش هاد كوسينوس سي. دونك هادو اسي هادي معلومه اسي معروفه. بي سي كوني دونك كنستعملو علاقات رياضيه. كندوزو كندوزها للجهه الاخرى تعطينا هذا هذا زائد او كاري ناقص هذا او كاري ونخرجو ونقسمو. اذا ميثود ديكواسيون. فوالا اون utilise les règles des équations avec là on connaît aussi cos C. On trouve cos C, c'est ça. Donc, après, on fait l'application numérique. Après l'application numérique, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve cos C, voilà, égale, cos C égale 5 sur 14 racine de 7. Voilà. Et donc, on a cosinus C ou ADA, qui est la question demandée, c'est bon.
Et par calculatrice, nous donnons, là, ça me calculatrice. Je peux expliquer ça dans quelques vidéos. Par la calculatrice, on trouve C égale presque 19 degrés. Voilà. يعني لو استنتجنا الكوسينوس سي كيمكننا نستنتجو سي باستعمال الكالكولاتريس on trouve c'est presque 19 degrés. C'est bien. Et voilà. Je vous donne maintenant la réponse corrigée et écrite en détail pour le noter dans votre cahier. Voilà. Voilà la réponse. J'ai utilisé le théorème de Cauchy ici. J'ai trouvé BC au carré, c'est 28. BC au carré 28. Donc BC égale 2 racine du 7. La même chose, j'utilise ici directement le résultat, ou bien d'après ce que j'ai expliqué. Je trouve cosinus C égale, d'après le théorème de Cauchy, égale ça. Et par application numérique, par sa valeur, je remplace chaque expression par sa valeur, je trouve cosinus C égale 5 sur 14 fois la racine du 7, ce qui donne par une calculatrice, c'est presque égal 19 degrés. Théorème de Pythagore, ou bien théorème de Pythagore, ça comme 4 fois, vous avez vu ça au collège. Qu'est-ce qu'il théorème de Pythagore ou la مبرهنة Pythagore اللي قريتو بالعربية. Théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'il dit? ABC, il est appliqué dans un triangle rectangle, يعني في مثلث قائم الزاوية. D'accord? ABC est un rectangle, est un triangle rectangle en A. Donc, comme vous voyez ici, rectangle en A. D'accord? Alors, je peux déduire cette base. BC au carré, c'est quoi? C'est le carré des côtés de cet angle droit. D'accord? C'est la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Égale AB au carré, BC au carré, ça veut AB au carré, plus AC au carré. Ça, c'est déjà vu au collège. Il est facile. كاين aussi partie 7 ce qu'on appelle relation métrique علاقات المترية relation métrique dans un triangle rectangle relation métrique dans un triangle rectangle aussi il est مزيان c'est bon il faut les savoir hein. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ABC un triangle H, le projeté comme vous voyez ici dans le schéma au-dessus. H est le projeté de A sur BC et le milieu de BC comme vous voyez ici dans le schéma au-dessus. Voilà, عندكم H هو المسقط ديال A على BC المسقط العمودي E هي منتصف BC et le milieu de BC. Le triangle ABC est rectangle en A, c'est selon aussi. Et pour que ABC nous avons ABC un triangle, voilà, H est le projeté de A sur BC et le milieu de BC. Pour que ABC soit un rectangle en A, voilà, un rectangle en A, يعني باش يكون ABC قائم الزاوية في A, un rectangle en A, si selon aussi l'un des conditions suivantes est vérifié. Il a تحقق أحد الشروط. C'est-à-dire, vérifier H appartient à BC à H au carré égale B, HB في HC. يعني إلا تحققوا هذه البروبريتي واحدة من هذه البروبريتي. D'accord? واحدة من هذه البروبريتي يتحققوا كي يكون عندي ABC est un rectangle. La même chose, إلا كان ABC est un rectangle كيتحققوا لي هذه البروبريتي. D'accord? La dernière, si la troisième propriété, c'est AE. La troisième propriété, c'est quoi? La troisième propriété, c'est AE.
Troisième propriété, c'est AI. Distance AI égale 1 sur 2 BC. Voilà. Et là, quand AI égale 1 sur 2 BC, AI هو 1 sur 2 BC, يمكن لك تستنتج aussi au pouvez déduire que ce triangle est un rectangle en A. La même chose s'il vérifie si la propriété 1 ou bien la propriété 2. Ou bien la condition 1 et 2. Ou 2. Bien. Voilà, هذه une déduction يمكن تسنتجوها résultat يمكن نبرهنوا عليها sous forme d'un exercice ولكن إلا خديتوها حفظتوها par cours مزيان. C'est bon. Donc on passe à une propriété qui est très importante dans ce cours, c'est-à-dire ce qui est important si les propriétés très importantes, bien les théorèmes les nouveaux pour vous est très important, qui est un théorème de Cauchy, qui est un théorème de la médiane. Donc il y a les rendez-vous partie 8, théorème de la médiane. On va voir le moteur donc parmi les théorèmes ou bien les propriétés importantes pour vous et nouveaux pour vous dans cette année. Donc théorème de la médiane. Dans la partie 8, qu'est-ce qu'il dit? شنو هو الدور ديال التيوريم de la médiane مبرهنات المتوسط. أول حاجة c'est quoi une médiane d'un triangle? C'est une droite qui passe par le sommet, l'un des sommets d'un triangle et par le milieu de côté opposé à ce sommet. Yak, c'est bon. Donc bien. Donc, théorème de la médiane, propriété 6. Si ABC est un triangle et le milieu de BC, alors A est au carré, يعني هذا التيوريم de médiane كتعطينا كيفاش نحسبوا هذه لا ديستونس هذه A est au carré, d'accord. لا ديستونس اللي كاينه ما بين لون دي اللي كاينه ما بين واحد الراس المثلث و اي كي لو ميليو دو بي سي. اي هي المنتصف ديال بي سي، صافي. اي هي المنتصف ديال بي سي، سي بون. دونك كومون كالكولي هاد لا ديستونس هادي، هاد لا ديستونس هادي، سي بون. كومون كالكولي هاد لا ديستونس هادي اللي كاينه ما بين لو تيت لو سومي لون دي سومي دان تريونغل اي كومون كالكولي cette distance AI grâce au théorème de la médiane. Qu'est-ce qu'il dit? Si ABC est un triangle et est le milieu de BC, alors on peut déduire cette relation. Pas encore. On montrer sous forme d'un exercice. On peut la montrer sous forme d'un exercice. On peut montrer que A est au carré égale H égale 1 sur 2 fois AB au carré fois AB au carré plus AC au carré, la distance AC au carré, moins 1 sur 2 fois la distance BC au carré. D'accord? Donc voilà, ça s'appelle théorème de la médiane. Voilà. يعني لا عطاوكم ABC un triangle, عطاوكم E le milieu de BC, فيمكن لكم تحسبوا la distance اللي كتكون ما بين A و E. C'est-à-dire la distance AI en utilisant les données et cette relation s'appelle théorème de la médiane ou bien relation de la médiane. Vous savez, c'est ce qui est important de ce cours. Et je crois que j'ai fini le cours. Je peux donner beaucoup d'exercices concernant ce cours. Voilà, ils sont nécessaires. Je peux donner aussi des exercices qui montrent. Je peux donner aussi après dans des vidéos prochaines, dans les prochaines vidéos, des exercices, d'accord, qui montrent le théorème de Cauchy et théorème de la médiane. يعني نقدروا التيوريم ديال الميديان التيوريم د كاشي نتوما حفظوها وطبقوها، حاولوا تحفظوا العلاقه ديالها اي لابليكي، عرفوا كيفاش تطبقوها، صافي. حنا عرفنا لو رول دو تيوريم دو كاشي سي كوا؟ سي دو تروفي c'est-à-dire parmi les rôles de théorème de Cauchy si il nous permet كتمكننا باش نحسبوا de calculer le long des côtés d'un triangle. كتمكننا باش نحسبوا احد اضلاع المثلث. il suffit باش نعرفوا
ضلعي مثلث والزاويه اللي كتكون بين الضلعين اللي معروفين. يمكننا نستنتجوا لا ميزور دو لو troisième côté ou bien de l'autre côté. La même chose, il a عرفنا si on connaît déjà les côtés d'un triangle, c'est-à-dire sa mesure, bien leur mesure, on peut déduire les angles, ou bien ces trois angles de ces triangles, la mesure de ces angles, hein, ou bien de leur angle, ou bien de bien. يعني إلا عرفنا أضلاع مثلث الطول ديالهم أضلاع مثلث يمكننا نعرفوا قياس الزاوية ديال داك المثلث. متفقين؟ grâce au théorème de Cauchy. Donc c'est un théorème qui est très important. مهمة بزاف très important. La même chose théorème de la médiane. كتمكننا باش نحسبوا la distance AI avec I le milieu de BC dans un triangle ABC. Si on connaît par exemple les côtés de triangle. إلا كنا كنعرفوا أضلاع مثلث ABC يعني كنعرفوا الطول AB وكنعرفوا الطول AC و BC شحال كيساوي avec I le milieu de BC je peux calculer la distance AI grâce au théorème de la médiane. دونك مهمه بزاف. دونك نتوما على الاقل تعرفوا التيوريم اش كتقول لي دو تيوريم اش كيقولوا تعرفوا تطبقوهم. داكور. Et dans les vidéos prochaines je peux donner des exercices qui montrent les deux théorèmes. يمكن لي نعطي un exercice ou bien deux exercices واحد pour démontrer le théorème de Cauchy et l'autre pour démontrer le théorème de la médiane. D'accord. Le théorème de médiane théorème de Cauchy يمكننا نبرهنوا عليهم sous forme d'exercices. Ces exercices sont solutionnés existent dans le manuel واحد الرياضيات النغب. يعني المبرهنه ديال تيوريم د كاشي ولا تيوريم د لا ميديان راه كاينه في واحد دو زيكزرسيس محلولين في الكتاب المدرسي واحد الرياضيات. Voilà, exerce اللي بغى يشوف واحد الرياضيات je peux donner exactement où se trouve la démonstration théorème de Cauchy et théorème de la médiane. Voilà, ce sont des exercices très importants. Voilà, dans lequel je peux démontrer théorème soit de Cauchy ou bien. Voilà. Voilà, existe exactement dans ce manuel. Existe dans ce manuel, voilà. Il y a deux exercices qui existent dans ce manuel. واحد الرياضيات تكون en science. Dans ce manuel existe deux exercices solutionnés. Dans ce manuel existent deux exercices solutionnés. L'une montre le théorème de Cauchy qui existe ici. Là. Voilà l'exercice solutionné, page 199. Voilà un bon exercice qui montre le théorème de Cauchy. Comment on a trouvé ce résultat du théorème de Cauchy. Voilà, qui montre comment trouver ce théorème de Cauchy, cette formule de théorème de Cauchy. Voilà un bon exercice, il est solutionné, il est facile à refaire, il est page 193. Voilà. Il y a un autre exercice aussi dans la page 195 qui montre le théorème de la médiane. Voilà. Donc voilà, اللي بغى يعرف هاد لا ريبونس كيفاش مونطرينا تيوريم دو الكاشي كل كونتاكتي هاد الكتاب المدرسي ديال الجدع المشترك ترونكوما اغاب. ها هو انا نصوركم كاع لا سوليسيون. هو انا اكزيست. فوالا اللي بغى يشوف كيفاش برهنا على تيوريم دو الكاشي يمكن له يجي يشوف هنايا في هاد سميتو بلا ما يشوف هادشي. داكور يمكن له يشوف لا ريبونس. ها هو كاين هنا اكزيست ايسي. فوالا الاكزرسيس هو هذا. داكور ولا ريبونس هاو كاين هنا ولا سويت هو كاين هنا. سويت il existe ici. C'est bon. Voilà. وكونسيرنو كذلك لي غولاسيون شفنا ديال غولاسيون ميتريك
Alors, il y a un exercice qui montre que la relation métrique d'un triangle existe dans cette page. Donc c'est très important. كاين في هاد الباج يعني في الصفحه 193 194 195 هاد التيوريم سوا العلاقات المتريه سوا التيوريم دو كاشي سوا التيوريم دو لا ميديان لا ديمونستراسيون اكزيست داكوغ. اللي بغى يعرف لا ريبونس ديالهم وكيفاش برهنا على هاد التيوريم يمكن له كونتاكتي هاد الكتاب المدرسي، هذا الكتاب المدرسي العربيه ديال ترون كومان سيونس. فوالا théorème de Cauchy, sa démonstration, théorème de la médiane, la démonstration, voilà, théorème de la médiane, dans l'exercice 5, voilà, comment on a montré sur cette formule, comme خصكم تحفظوها باركور تعرفوا تطبقوها لان كتمكننا باش نعرفوا هاد لا ديستونس ا اي، يعني هاد لا ديستونس اللي كاينه هنا، داكور، كيفاش كنكالكوليو هاد لا ديستونس ا اي، داكور. Donc la démonstration existe ici, d'accord, dans cet exercice numéro 5, numéro 5, voilà. La suite de la réponse, donc le début de la réponse c'est ça, voilà le schéma. La suite de la réponse existe dans la feuille ici. Voilà, نبغى التتمة de la réponse. Voilà, la suite de la réponse du théorème de la médiane existe ici. Donc, ils ont trouvé à la fin A et au carré égale 1 sur 2 fois AB au carré plus AC au carré moins 1 sur 2 BC au carré. D'accord? Donc, on a comme théorème de Cauchy, théorème de la médiane et les relations métriques. Voilà. Et la relation métrique dans un triangle rectangle. كنعطيهم كم باركور خصكم تحفظوهم وتعرفوا تطبقوهم في لي زيكزارسيس، داكوغ، باش تطبقوهم باش تعرفوا لاش كيتحتاجوا، الاهميه ديالهم كتحفظوهم باركور وتعرفوا تطبقوهم بور ريبون aux exercices ياك. ولكن اللي بغا pour les gens qui veut savoir la réponse la démonstration de ce genre de théorème, on peut travailler ces théorèmes sous forme d'exercice. راه يمكننا نبرهنوا على هاد لي تيوريم على شكل دي زيكزارسيس عاد نطبقوهم، متفقين؟ on peut faire ça. C'est bon? Voilà, parfois le temps n'existe pas, voilà, et aussi parfois les niveaux de la plupart des élèves, d'accord? Donc parfois غالبا الكونترات les meilleurs contrats هما الوقت ما تيقدناش، داكور، لان الكور بالنسبه للاستاذ تيكون عنده ضغط ديال الوقت، المقرر عنده محدد الوقت ما خصوش يتعطل فيه لان عنده ان بروغرام انويل، فوالا، وخصو يحاول يطبق البروغرام كامل، وكل درس فيه عنده واحد لا دوغي exact, déjà déterminé par le ministre, d'accord. Donc c'est pour cela on peut pas travailler tous les exercices parce que on peut pas faire le programme, d'accord. يعني الأستاذ غير كتكون عنده إكراه ديال الوقت، المقرر محدد في الطول ديالو وفي عدد الدروس، كل درس خصك تعطيه في واحد الوقت محدد ما تجاوزوش باش تقدر تكمل المقرر. داكشي علاش ما تيبقى لناش الوقت باش نطبقوا، باش نديروا تو لي زيكزارسيس ونبرهنوا على بوكو دي تيوريم، داكور. بارفوا كنعطيكم تيوريم خصكم تحفظوها وتعرفوا تطبقوها باش تجاوبوا على لي زيكزارسيس، سي بون. ولكن on peut montrer par exemple dans des exercices théorème de Cauchy et théorème de la médiane et les relations métriques. Et voilà, les pages sont à partir de 193, 94 et 95 et la démonstration de ce genre de théorème, voilà. Dans le manuel واحد الرياضيات، voilà, كاين la démonstration تما، d'accord. Vous pouvez voir ça, d'accord, pour les gens qui veulent chercher de plus. Et merci de votre attention. J'espère que vous avez compris bien ce cours qui est le produit scalaire. Et ce cours c'est l'avant-dernière dans le programme de tronc commun sciences, voilà. C'est bon. Donc il reste que la leçon de la géométrie dans l'espace, voilà. Et donc nous avons fait la plupart des cours, des leçons très importantes dans cette année. Je vous souhaite une bonne chance, une bonne continuation, un bon courage, d'accord, pour travailler tout ce que j'ai envoyé, d'accord. Et merci, j'espère que vous avez compris bien. J'ai essayé d'expliquer un peu vite parce que pour donner plus d'informations, plus de méthodes de parole, plus de méthodes d'explication, d'accord. كنحاول نهضر شويه، هضرت ربما خدمت شويه سريع باش نحاول نشرح مختلف الطرق، مختلف المصطلحات، نعاود الكلمه بعده طرق، بعده مرادفات، باش اللي ما فهم بهذه الطريقه يفهم بهذه الطريقه، اللي
بهذه الطريقه يفهم بطريقه اخرى وهكذا. وكذلك كاين دي زيليف اللي عندهم بروبليم دو فرونسي ما دابطينش نو ميتريز با لا لونغ فرونسيز بيان، دونك على الاقل نعاود لهم بارفوا دي شوز يفهموها، على الاقل ليكسبليكاسيون ملي كتقول له لو بروجيتي يقدر ما يفهمش لو بروجيتي يبقى واحد في هذاك البروجيتي، وبالتالي ما غيفهمنيش شنو باغي نشرح، شنو لو رول دو سو تيوريم، ما يفهمش الدور ديال داك التيوريم ولا داك الديفينيسيون. دونك على الاقل نقول لك هو المسقط، لان ديجا اللي فقرا لا بلوبار دي زاني اون اغاب كيعرف المسقط العمودي، ولكن نقدر لو بروجيتي ما غيفهمهاش. دونك على الاقل باش يفهم لي ما هو رياضي على الاقل، ما يبقاش عنده مشكل غير المصطلح العلمي بالفرنسيه. C'est bon. Donc c'est pour cela j'ai essayé de parler plusieurs fois sur un même mot, bien un seul mot, par plusieurs façons pour vous aider à comprendre bien la leçon. Et j'espère que j'ai réussi pour transférer la plupart des informations nécessaires et atteindre à l'objectif de cette leçon. Merci de votre attention et j'espère que vous avez compris. À la prochaine vidéo et à la prochaine séance. Inch'Allah, à la prochaine leçon. C'est le petit Dieu. Inch'Allah. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.